the parking lot. Hai Shotcars, selamat bersuara kembali. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Di pertemuan kali ini Shot, kita akan menyaksikan bagaimana reaksi bulan madu dari pasangan muda yang baru saja menyelesaikan pernikahannya. Kelihatannya dengan gaya anti mainstream dan menggairahkan penonton tentunya. Tetapi yang mencengangkan di sini, di tengah-tengah keasikan bulan madu mereka, ada satu hal yang tiba-tiba saja menggerogotinya. Ini sangat menarik filmnya 50 Shades Freed yang disutradarai oleh James Foley dan telah rilis pada tahun 2018. Oke Shot, langsung saja siapkan jagung rebusnya ditemani dengan pelumasnya teh hangat. Fokuskan pikiran kalian, jangan dulu dong ke channel Celebrity. Intro. Di awal shot kita melihat pasangan muda itu bernama Chris dan Anna menuju Paris menggunakan jet pribadinya untuk berbulan madu di sana. Sesampainya di sana, Chris dan Anna memutuskan untuk berjemur dulu di pinggiran danau. Lalu setelah merasa ingin, mereka berdua pun memutuskan berangkat ke perahu untuk segera menanam jagung dengan agresif. What should I do about that? Learn to live with it. It's not my style. Lift up your arms. Setelah jagung Chris selesai ditanam, tiba-tiba saja ada informasi dari pusat perusahaan miliknya jika seorang misterius telah melakukan masalah besar di sana. Here you go, sir. Di sini Shot, Chris dan Anna memutuskan meninggalkan Paris untuk mengontrol problem yang sempat terjadi di pusat perusahaannya. Lalu sesampainya di apartemen, Chris langsung memperkenalkan dua ajudannya yang akan bertanggung jawab atas keamanan pribadi Anna ke depannya. Ajudan itu bernama Wiro dan Sabling. Charge of your personal security. Oh, both of you. You won't even know we're here. Thank you. Is it right? Thank you. Keesokan harinya nih Shot, Anna kembali ke rutinitasnya, yaitu ngantor dengan jabatan sebagai manajer senior di salah satu perusahaan majalah milik suaminya Chris, dikawal langsung oleh Wiro. Setelah pekerjaannya selesai, Anna pun bergegas back to apartemen. Ternyata ia dijemput oleh Chris untuk mendatangi suatu tempat. You're coming with me. Ternyata Shot, Chris membawa Anna ke tempat sejuk jauh dari polusi kota guna untuk mempersembahkan rumah kepada Anna yang baru saja dibelinya. Di sana Chris juga memperkenalkan Anna kepada seorang perempuan bernama Megami, di mana Megami ini dipilih langsung oleh Chris sebagai arsiteknya. Di dalam, pada saat Megami menjelaskan konsep pembangunannya, ternyata ia bertingkah senonoh dan tentunya membuat Anna jengkel serta cemburu. Hey, Ross. I suggest you stop making eyes at my husband and keep your hands to yourself. Or you can go and climb back into your shit-colored car and drive back to Seattle. Everything okay? Yeah. Whoa, Hannah. Easy, Hannah. Come on, dude. Okay. We're in a parking lot. Wah, ternyata perempuan agresif juga jika cemburu. Setelah Anna memaksa Chris di parkiran menancapkan jagungnya di lahan miliknya, mereka berdua lanjut menemui seorang detektif untuk mencari tahu fakta siapa sebenarnya pria misterius itu yang sempat membobol sistem pada perusahaan milik Chris. Dan karena Anna juga merasa diteror dengan pria misterius itu, dia pun mencoba merefleks perasaannya dengan memanggil Chris pulang ke rumah untuk kembali menanam jagung. Hi, Mr. Ray. Jerry, come on, Jesus, it's Jerry, okay? Pre-orders for Boys Fox, check that out. Oh my God. That's good work. That is good work. Keep 'em coming. Sawyer, can we go to the bunker club, please? Yes, ma'am. Nah, di sini Shot, Anna menghadiri ajakan temannya yang bernama Kate pada sebuah klub untuk minum bareng tanpa sepengetahuan Chris. Di sana mereka berdua saling merapikan rindu yang sudah lama menumpuk. Lalu setelahnya nih Shot, Anna pun langsung pulang ke rumahnya dikawal dengan ajudan setianya, Wiro. Just don't say anything, okay? Mr. Gray already knows. I spoke with him when you got off work.
Let her go. Drop the knife. Hands on your head or I'll fire. Anna yang hendak diculik dengan pria bertopi bernama Hyde, di mana Hyde ini merupakan rekan kerja Anna yang sakit hati karena dipecat. Untungnya diselamatkan oleh Sableng dan Chris yang datang tepat waktu layaknya seorang pendekar kapak maut naga Geni 212. So, Hyde's a former colleague of yours? A few weeks ago, but they let him go. Mr. Gray is on his way home. We really need to wrap this up. And, don't worry about Hyde. We've got enough to hold. Di sini Sot Anna kembali mengajak Chris nanam, tetapi Chris nolak karena merasa kecewa setelah mengetahui jika Anna habis ketemu dengan Kate, dan parahnya Anna merahasiakan hal tersebut kepadanya. Lalu setelahnya nih Sot, entah kenapa Chris tiba-tiba terlihat baik kemudian menyuruh Anna berbalik arah dan menutup matanya menggunakan kain merah. Ternyata Chris menyegel kaki dan tangan Anna untuk menggerogoti tubuhnya secara agresif hingga membuat Anna pasrah tak berdaya. That was not love. You told me you were coming straight home. I was safer in that bar with Kate than I was here. I was angry. I was away from home. Gray. Look out your window. I'm taking you away for the weekend. Keesokan harinya nih Sot, Chris mengajak Anna liburan akhir pekan di Aspen dengan agenda saling memaafkan, dan benar saja suasana di sana membuat hubungan mereka kembali stabil. Hingga pada malam harinya Anna kembali menjadi perempuan agresif di atas meja. Saksikan gerakannya. I'll make you some tea. I'm sorry, Mrs. Gray, but my lieutenant asked me to check something out. Jack Hyde claims you and him were sleeping together when he worked at SIP. No, that is complete bullshit. He attacked me and then he tried to kidnap me. Do you believe what he's saying? I believe Hyde is a lying piece of shit who'll say anything to get bail. Noon today, Municipal Courthouse. The court will grant bail. Set at $500,000. Your Honor. Next case. Sesuai keputusan pengadilan di sini, akhirnya Hyde dijatuhi hukuman penjara atas penyerangan yang telah dilakukan terhadap Anna. It seems you're pregnant, Mrs. Gray. Setelahnya nih Sot, Anna menemui Chris di rumah untuk memberitahu perihal Hyde di pengadilan tadi. Di sisi lain, Anna juga memberitahu Chris jika dirinya sedang hamil, tapi entah kenapa Chris menolak kenyataan itu. I wanted to give you the world, not diapers and vomit and shit. Do you really think that I'm ready to be a father? No. Di sini Chris menemui seorang perempuan yang lumayan tua Sot. Saya juga tidak tahu itu apanya, entahkah selingkuhannya atau siapanya. Di sisi lain, Anna yang sedang berada di rumah sementara mengkhawatirkan Chris serta kandungannya. Tapi tak lama setelahnya, tiba-tiba saja Chris kembali dan sepertinya sedang mabuk. Anna pun langsung mengantarnya menuju kasur. Pada saat Chris sudah tidak menyadarkan diri, ternyata Anna melihat pesan singkat dari seorang wanita di ponsel Chris. Keesokan harinya terjadilah percekcokan serius di antara mereka. That's it? You're ignoring me? Did you sleep with her? No. What do you think, I'd cheat on you? That I would choose this baby over you. I'm not ecstatic either, given the timing. I was too angry with you. I'm angry with you, Christian. You left me. I fucked up and I'm sorry. I'm standing here telling you I'm sorry. Lalu di kantor nih Sot, Anna menerima telepon dan ternyata yang nelpon adalah... Hi, Mia. Damn, it's good to hear your voice. Jack, Never got a chance to talk last week. How the hell are you? you should be in What, in jail? This is Mia's phone. Zeiss lens, 20 megapixel camera. Oh my god. Jack, what do you want? That was supposed to be me. Those people, they owe me. See your sister-in-law. Again, get me $5 million. Job, you'll figure it out. Let me talk to Mia. Jack. Yes. You know, she actually bit me. Kind of turned on right now. I need to grab some bags. $5 million in cash takes up a lot of space. She's run out of the goddamn... Fuck! You made bail? My sister goes missing and my wife takes $5 million out of our account. Lance? Get in the back. Sir, she's gone. Damn it.
They took her phone, dropped it in the alley. Oh my god. Yeah. Saat Anna sudah sampai di lokasinya Hyde, Chris yang mengetahui kejadian tersebut langsung menuju lokasi bersama beberapa detektif dengan cara melacak ponsel Anna yang sempat ditemukan oleh Wiro di jalan. You made it, 20 minutes to spare. Lose your phone? Yeah, in the alleyway by the bank. Good. They've stopped. Verging on that area, we'll do in 3 minutes. Jack, please just let us. Thanks for fucking up my life. Think you can humiliate me? You said you wouldn't kill her. Have the money, leave her alone. Taylor, grab me up. Anna, can you hear me? Breathe. Inilah akhir cerita episode di mana Anna telah menyadarkan diri dan harus mengikhlaskan kandungannya bersama Chris akibat tendangan Hyde. Cerita Chaps pun selesai. Nah, kira-kira apa yang bisa kita petik dari film ini? Tulis di kolom komentar. Selamat bersuah kembali. Love you.